ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। नामने गौरत्विषे नमः। चैतन्य रदास मुई चैतन्य रदास मुई दास रनुदास चैतन्य रदास मुई चैतन्य रदास मुई दास रनुदास। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नाथ विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्षं पतितं भवसागरे। प्रभु पतितं भवसागरे। हरे कृष्ण जय जगन्नाथ। तेरे चलतु आमे अष्टम अध्याय पाठ करुचंती। जय जय रंगनाथ सर, मंजुलता माताजी, इंदिरा माताजी, ऋषिकेश सर, समस्ते जी। अरे वाह ओके सुनंदा माताजी जय। अच्छा प्रफुल्ल सर मध्य जय हो। तेरे राज्य स्तरीय ये पंचरत्न गीता महायज्ञ कार्यक्रम रे आपण मानक समस्त को बहुत बहुत कृतज्ञतार सह अभिनंदन। बड़ा खुशी सहित ए मंच बा ये आवासी कार्यक्रम सुंदर एवं परिपूर्ण लगुची। आमे पहुंचले अष्टम अध्याय रे। किछि दिन हला आमे आसी पार नथिले तेणु आमे क्षमा चाहिबा। तेबे अष्टम अध्याय जहार इंग्राजी रो नाम होचे अटेनिंग द सुप्रीम, भगवान को प्राप्त होबा। आउ संस्कृत रे बा जोग अर्थ रे जदि आमे देखिबे ताकू कहिबे अक्षर अक्षर अक्षर। तेणु आपण माने पहुंचले कोठी ना पाखापाखि शेष। आज उपसंहार हेबे। नारायण सर बहुत बहुत धन्यवाद। तेबे ये अध्याय जहाँ को आमे आज
ପାଖାପାଖି ଉପସଂହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ ମାନେ ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ଧରିକି ଆପଣ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେଣି। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହୋଲସମ୍ ସମରି ଏ ଅଧ୍ୟାୟର କାଢ଼ିବା ଏବଂ ଆମର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ 2ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତା ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା। ଆଜି ବହୁତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଶା କରେ ଭଗବାନ ସହାୟ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ସହାୟ ହେବ ଏ କଥା, ଏଇ ଆଶା ରଖି ଆମେ କଥାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଠାରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବତ ଗୀତାରେ क्या हुआ? हाँ, आवाज नहीं चाहिए। सो सप्तम अध्याय ठारू 12 पर्यंत भगवत गीतार जो खंड जहा पाई भगवत गीता, जेमती आजिकली प्रधानमंत्री मझे मझे कहते मन की बात, सेमती जदि पचरा जीव कृष्ण की मन की बात, भगवान मन की बात, ये हूँ से अध्याय। जदि आपण कहे मते भगवत गीता माध्यम शरीर को सुस्थ रखा मिल, जदि आपण कहे भगवत गीता माध्यम मते कंपनी चलैया मिल, जदि आपण कहे भगवान गीता माध्यम मते लोक मान को कंट्रोल करिया मिल, भगवत गीता माध्यम सत कहिबार कला, लीडिंग करिबार कला बा जीवन विभिन्न पंथारे केमिति मु जने एक्सेलेंट कंट्रोलर प्रोप्राइटर हेबी, या पाई मते सब शिक्षा दिया जाऊ, से सबुर शिक्षा एटी अछि। कि जदि गीता को हाथ जोड़ी माता गीता को कहा जाए, माता गीता आपण मते कौन शिक्षा को चाहूचंती, आमे कौन शिक्षा को चाहूचु, गीता ओपन। जदि आपण हाथ जोड़ी गीता के आगे ठिया कहे माता मते आपण कौन वास्तव रे ए गीता माध्यम शिक्षा को चाहूचंती, से आरंभ करिवे 7 ठारू 7, 8, 9, 10, 11, 12 भगवान परम पदरे अनाबिल भक्ति बा प्रेम केमितिया तैलवत निरंतर भावरे अधिक रु अधिक सततम यही प्रकार भगवान को भल पाइबा। से मु प्राय समय कहे आमर आमे भगवान अंश हेले भी पराशक्ति, भगवान 2टा शक्ति अच्छी, गोटे पराशक्ति गोटे अपराशक्ति। पराशक्ति कहले उन्नत शक्ति, अपराशक्ति कहले अनुन्नत बा नीच स्तर शक्ति। ए जेते जिनिस आमे देखुचंती संसार रे चल अचल, से सबू संपत्ति हो माने परिस्थिति हो, ये सबू अपरा शक्ति रे जानती। किंतु जो जीव जहार जीवन शक्ति अच्छी भगवान पराशक्ति, ये पराशक्तिर बुद्धि रे अपराशक्ति को अपराशक्ति रु बा अपराशक्ति को आमे उपयोग करी आमर आनंद प्राप्ति आमे करि परिबा। आउ गोटे ऑप्शन होची से अपराशक्ति को छाड़ी पराशक्ति अपराशक्तिर स्रोत उच्च जे भगवान से होचंदी परम धाम, से ही परमानंद, तांको ठी आनंद नहीं, से ही आनंद तांको सहित संश्लिष्ट होबा। एटा होची सर्वोच्च, जहार नाम होची भक्ति, जहार नाम होची भल पाइबा। संक्षिप्त भाषा रे सेटा गीता दबा को चाहते। तेणु मन की बात यदि भगवान कर पचरा जाए, ये होची मन की बात का सीरीज 7 रु 12 है ना, 6टी सीरीज मन की बात। ता माने नुहे 1 रु 18 पर्यंत केवल एतिक शिक्षा को अच्छी, नहीं 18टा जगह शिक्षा को अच्छी, 18टा जगह बहुत मन की बात भी अच्छी, किंतु एटा एक्सक्लूसिवली मन की बात है ना। तबे 8म अध्याय रे आपण माने पाखापाखी ए अध्याय को आपण पठन विचार विमर्श कर सारे। तेणु जदि समरी पढ़िया को चाहिबा,
7 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହବ। ଯଦିଓ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ବେଶୀ ଦେବିନି, କାରଣ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। 7 ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଫସିଥିଲା ଅର୍ଜୁନ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବେ କେବେ ଜୁମ୍ ଇନ୍ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍, ଜୁମ୍ ଇନ୍ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍। ଅର୍ଜୁନର କଣ୍ଟେକ୍ସଟକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ତାର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଖିକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ତାର ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାକୁ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ। এই ପ୍ରକାର ଗୀତାକୁ ବୁଝିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାପଟା ବୁଝି ହବ। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ତେଣୁ କରିହବନି ବୋଲି କହିବାରୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ହଁ ହଁ ତୁ ଯାହା କହିଛୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ଶିଷ୍ୟ ତୁ ଠିକ। କାରଣ ମନକୁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତୁ ହଁ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ମାନିବି, ମୁଁ କେବେ ମାନିନଥାନ୍ତୁ ତୁ ଠିକ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି। ବାସ୍ତବରେ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଦେଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ नो 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 ପାରି ହବନି, ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ିକୁ ବିଜୁଳିକୁ ରୋକିଦେବି, ବାୟୁକୁ ରୋକିଦେବି, ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୁହଁ, ମୋଠୁ ବଡ଼ କେହି କରିପାରିବନି, ସବୁଥିରେ ମୁଁ ନମ୍ବର 1, नो ପ୍ରବ୍ଲେମ। କିନ୍ତୁ ମନ ହୋ 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 ହୋ, ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବାବା। ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ chaotic, everything, cyclone, fire, everything comes from within and so much powerful, बहुत powerful ଏଠି। ଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବଡ଼ ଅସୁବିଧା। ମାଇଣ୍ଡ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଇଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କୁହାଗଲା, ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଥ ବତେଇଲେ, ଯୋଗ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ପଢ଼ିଲେ। ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ ଏବେ ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି, ଯେଉଁମାନେ ଅଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ଖୁସି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଖୁସି। ତେବେ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ ହେଲା। ମୁଁ ବୋଧେ କହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଏ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ହେଲେ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମନ ଉପରେ ଗୋଟେ PhD ଲେବୁଲର ଥେସିସ୍ ଦେଲେ ଭଗବାନ। କେମିତି ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଏ, ମନ ମାନେ କ'ଣ, ମନ କେମିତି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଉଛି, କ୍ଷିପ୍ତ ହେଉଛି, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଏକାଗ୍ରତା କେମିତି କରିବେ, ଏକାଗ୍ରତାରୁ ନିରୋଧ ଅବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ଯିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି ଦେଲେ ଅର୍ଜୁନ ତାକୁ ପାଖାପାଖି ନାକାରିଲେ, କହିଲେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ଏ ପଦ୍ଧତି କାମ କରୁଛି ବୋଧେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପଦ୍ଧତିରେ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଯଦିଓ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ମନରୁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କହିଲେ ବାବା ଶୁଣ, ଯଦି ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। କହିଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେତେ ଯୋଗ ଅଛି, ଯୋଗ ତ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ସହଜ, ସୁଲଭ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଯୋଗ ହେଉଛି ଯୋଗିନାମ ଅପି ସର୍ବେଷାଂ ମଦ ଗତେନାନ୍ତର ଆତ୍ମନା। ମୋ ଉପରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା। ସତ୍ୟମା ମାତାଜୀ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ସୁନନ୍ଦା ମାତାଜୀ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି ତ ସେ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ହଁ ଓକେ। ସୋ ଶିଶିର ସାର୍ ମଦ ଗତେନାନ୍ତର ଆତ୍ମନା, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯଦି ମୋ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ଜଣେ ହୁଏ, ତାକୁ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ପ୍ଲିଜ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ନ ବୁଝିବେ ଭକ୍ତିର ଏସେନ୍ସଟାକୁ ପଳେଇଗଲା, ଆପଣ ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ନେବେ। এইটাকে ବୁଝନ୍ତୁ, ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମ ଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନ ପାଇଁ ପୁରା PhD ଥେସିସ୍ ଲେଖା ହେଇଗଲା। ଏମିତି କରାଯିବା ଦରକାର, ଏମିତି ବସିବା ଦରକାର, ସୂଚଉ ଦେଶେ ଶୁଦ୍ଧି ରହିବା ଦରକାର, ନାସାଗ୍ରକୁ ତୁମେ ତପସ୍ୟା କରିବା ଦରକାର, ନା ଉଚ୍ଚ ନା ଅତି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଦେଲା ପରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ଅର୍ଜୁନ କଷ୍ଟକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ବାବା, ଗୋଟେ ସୁଲଭ ଉପାୟ ଅଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଯୋଗର ସର୍ବୋପରି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ୟାକୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି। ତା ମାନେ এই 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ 7 ରୁ 12କୁ ଯୋଉ ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନାଗ୍ରସ୍ତ ହବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନସ ପଟଳରେ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମାନେ ନୁହେଁ ମନକୁ ଅଟକେଇ ଦେବା।
गोटे गाड़ी नियंत्रण करिया माने नुहे गाड़ी को स्विच बंद कर दवा ता इंजिन। अरे गाड़ी रो काम होउची गाड़ी चलिबो, चलिले ही गाड़ी ठीक। गोटे सुंदरिया गाड़ी ते इंजिन नहीं, कौन से इंजिन से कौन गाड़ी, गाड़ी चलिबा दरकार, इंजिन ऑन रहिबो। किंतु गाड़ी को कंट्रोल करिया माने कौन कहले, मु जदी राइट बुलेबी राइट जीवो, मु जदी लेफ्ट बुलेबी लेफ्ट जीवो, मु जदी सुधारे चलेबी सीधारे जीवो, अटके देबा को चाहिबी अटकी जीवो क्षणक पई, किंतु चालुथिबा दरकार, जुआडे चाहिबी जेमिति चाहिबी जीवा दरकार, मो गंतव्य स्थल पई सहाय होबा दरकार। तेबे जाई के हमें कहबा ए गाड़ीटा मो नियंत्रण, मु गाड़ी चालक। कहीं चालक, कारण मु नियंत्रण करी गोटे जगार अन्य जगह को जाई पारुची। सेमती मन आमर चालक नुहे, मन को आमे चलेबा किंतु मनटा नियंत्रण रे ता काम करूची। बुझंतु प्लीज बुझंतु मनटार प्रॉब्लम कौन, मन पाखरे मनटा गोटे हूँ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बुझुंत ना कंप्यूटर रे सॉफ्टवेयर आपण देखि पाउना ताथरे कौन अछि, किंतु जेमती गोटे आपण गोटे स्विच पकेबे से ता काम करियो, सॉफ्टवेयर ता काम करियो। जेमती मु कंट्रोल प्लस सी लिखिबी कॉपी कर दबो, जेमती कंट्रोल प्लस भी दबेई देबी पेस्ट हे जिवो, जेमती कंट्रोल प्लस एक्स दबेबी डिलीट हे जिवो बा कटि जिवो। सॉफ्टवेयर भीतर हिची ता माने जो इंजीनियर सॉफ्टवेयर टाको तैयारी करछि से ता भीतर एमिति लेखा लिखिछि, एमिति कोड करिछि, कंट्रोल आउ सी दबेबा खणे कॉपी हबो। सेमती ए जो मन, ए मन कौन करछि सब इंप्रेशन नेछि। मु रसगोल्ला खाइथिली मीठा लागिछि, मु माड़ खाइथिली भल लागी नथिला, मु ताको आई लव यू कहते से जाबडा मारथिला ता पाखौ जीविनी, मु ताको भल कथा कहिथिली भल देइथिली से मते बहुत भल पाइथिला। ए सब एक्सपीरियंस को रखिछि, दुखर सुखर है ना, इंद्रिय इंद्रिय मजा करिवार अनुभूति ए सब को से रखिछि। ता पाखरे ए जिंस गुडा अछि, जेमति आपण टिके बाहरु एमति टिके लागिबो ताकू संगे संगे ता अनुसार से काम करिवो। आपण को डायबिटीज हेछि, डॉक्टर कहला बाबा मीठा खाइबू नहीं, जेमति आपण पहाड़ पाखरे हेले आपण को नाक देकरी गंध गला, अरे हे रसगोल्ला बढ़िया मिले, पुणी पैसा आपण पाखरे अछि, मन कहला अरे गोटाए खाले कोन हबो डायबिटीज किछि, आजिटा चारटा खाइ दवा जा, तो खाइ तो दबो। मन आपण जानिचंती बुद्धि अनुसार कि मीठा मु खाइबी ना, किंतु आपण को पॉकेट रु पैसा पळेइबो, आपण गाड़ी को अटकेइबे, सेठी मीठा खाइबे, तापर गाली देबे पछी निजुकू, किंतु से माइंड करई दबो। काहेकि ना माइंड पाखरे एक्सपीरियंस अछि, पहाड़ रसगोल्ला भारी बढ़िया, पहाड़ रसगोल्ला भारी बढ़िया, पहाड़ रसगोल्ला भारी बढ़िया। ए एक्सपीरियंस ता मन क्यारी करूछि, ताकू पजा संस्कार से क्यारी करके रखिछि। मु काहेकि ए कथा कहूछि आपण बुझिबे। तेणु मनर रखा जाइथिबा संस्कार द्वारा मन जेमिति माने कि ऑटोमेटिक मन काम करूछि, मु न चाहिले भी मन काम करूछि। अथ केन प्रयुक्तयम पापम चरति पुरुष। तृतीय अध्याय अर्जुन पचारले मु चाहुनी, अनिच्छन अपि वा स्नेह बलादि बनियोजित, बलपूर्वक मते किए करे नउछि। मु तो जानिछि डायबिटीज मते, मु जानिछि डाक्टर मते मना करछि मीठा खाइबुनी, पहाड़ पाखे हेला को कोन ही जाउछि कि जानी, मु जानिछि जंक फूड खाइया कथा नुहे, पास्ता पिज्जा खाइले मो देह भल रहुनी, मो पेट संभालुनी, किंतु 7टा-5टा बेलू हेला बेलू अरे जा जा नहीं समोसा दीटा संगे संगे तो पड़े जाउछि मनुष्य मनरु। काहेकि अनिच्छन पिबा स्नेह, से मजा जो नेइछि इंद्रिय मानक द्वारा मन ताको स्टोर कर रखिछि है, सी पुणी लॉजिक तमाको सी आरंभ करिवो। इंटेलेक्ट रो बुद्धि रो गोटे लॉजिक अछि, डाक्टर मना करछि रोग हबो, देह खराब हबो, मेडिसिन खाइबू कष्ट हबो, ये भी गोटे प्रकार, किंतु एठी मन कहछि कि मजा, समोसाटा खाइले ओहो कि मजा, पहाड़ रसगोल्ला खाइले कि मजा। ए कथा आपण को आपण जो ज्ञान को से भ्रमित करिवो लागिवो, जेमिति मनटा एते शक्तिशाली, मो कथा से मानुन, से निज निजर काम करूछि, मनर निजर शक्ति नाही, ताकू दिया जाइछि जो शक्ति से शक्ति रे काम करूछि।
କିନ୍ତୁ ମନ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ସିଏ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ତଳରୁ କାଢିକି ଆମକୁ ବାହାର କରିଦବ। এইଠି ତେଣୁ ମନଟା କ୍ରୁସିଆଲ ହବା ଯୋଗୁ, ମନଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୁ ମନ କଥା ବହୁତ ବାର ବାର ଭଗବାନ କହେ ମନ ମନାୟମ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ପରିଭାଷ ସୂତ୍ର, ଆପଣ ଯୋଉମାନେ MSc କରିଛନ୍ତି, MA କରିଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗୋଟେ MPhil, ତାପରେ କରନ୍ତି PhD। PhD କହିଲେ ଗୋଟେ ଥେସିସ୍ ଲେଖା ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରନ୍ଥର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଟିକଲର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାର ଲେଖକ, ତାର ପଢ଼ାଳି ବା ଶ୍ରୋତା ଜାଣିବେ ତାଠୁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପରିଭାଷ ସୂତ୍ର, ଥେସିସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଂଲିଶରେ, ଥେସିସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଗୀତାର ପରିଭାଷ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଗୀତାର ପରିଭାଷ ସୂତ୍ର ହଉଛି ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତୋ ମଦ୍ୟାଜି ମାମ୍ ନମସ୍କୁରୁ। ଯେତେ ପାଠ ଆପଣ ପଢିବେ, ଏଇ ଫିଲୋସଫି ଯଦି ଆପଣ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ଆପଣ ଗୀତାଠୁ ସେତେ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଯଦି ଆରି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡିନାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହବ, ତାହେଲେ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଇନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏ ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ, କୃଷ୍ଣକୁ ଭଲ ପାଇବା, କୃଷ୍ଣକୁ ମନ ଦବା, କୃଷ୍ଣକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଏ ଗୀତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗୀତା ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ କରୁ ବୋଲି ସପ୍ତମ ଠାରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ବୋଲି ଇଏ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଯାହାର ନାମ ଭକ୍ତି ଖଣ୍ଡ। ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସପ୍ତମରୁ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନରୁ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡିଟେଲକୁ ଯିବିନି। 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଗଲା, 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏ 7ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲରେ ବନ୍ଧା, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ମନେ ପକେଇବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ କେମିତି ରହିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଜାଣିବା 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିଲେ, 8ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କେମିତି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଲା ବେଳୁ। ସୁନନ୍ଦା ମାତାଜୀ, ଆପଣ ବି ମରିବେ ନା? ଏବେ ନ ମରନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିବା। ନାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିବା। ଏ ଜାଗା ନାଁ ହଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ, ମରଣ ଲୋକ। କାହିଁକି ସୁନନ୍ଦା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ମଧ୍ୟ, ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରେମ ନିମାଇ ମଧ୍ୟ, ଶିଶିର ମଧ୍ୟ, ମଞ୍ଜୁଲତା ମଧ୍ୟ, ରଙ୍ଗନାଥ ମଧ୍ୟ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ, ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ, ଯଦିଓ ଆଙ୍କୁ ଅମର କୁହାଯାଏ, ବହୁ ସମୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନାଲୋକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ଅର୍ଜୁନ। ବ୍ରହ୍ମା ଠାରୁ ରସାତଳ ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମରୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏବେ କଥା ହଉଛି ଏ ସ୍ମରଣକୁ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସହଜ ହେଲେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ବୃହତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ଏଇଟା, ବା ଏଇଟା ଭକ୍ତି ଖଣ୍ଡ, ଯୋଉଟାକୁ ମଝିରେ ରଖା ହେଇଛି ଗୀତାର। ଏ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଖାସ କରି 7ମ ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛନ୍ତି, ତାର ଏକ୍ସଟେନସନ ହଉଛି 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ। 8ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ଲିଜ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏ ମନରେ ଆପଣ ଯୋଉ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ, ବା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ, ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ କେସ୍ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ କେସ୍ କରାହେଇଛି, କେମିତି ଦରକାର, କାହିଁକି ଦରକାର, କଣ ଦରକାର। ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଖାସ କରି ବୁଝିପାରିବେ, ଯୋଉମାନେ ମା ମାନେ ସେମାନେ ବେଶୀ ବୁଝିବେ, ତାମାନେ ନୁହଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଖାସ କରି ମା ମାନେ ବୁଝିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହାର ଛୁଆ ଅଛି, କୁନି ପିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ଆପଣ ବସି କଥା ହଉଥିବେ, ସେ ଆସି କହିବ ମା ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା। ଭଲ ଜିନିଷ, ମୁଁ ତାକୁ ଖରାପ କରୁନି। ମା ଏଇଟା କଣ ହେଲା, ସେଇଟା କଣ ହେଲା। ଆପଣ କେବେ କେବେ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ସର ଦଉଥିବେ, କେବେ କେବେ ଚିଡି ବି ଯିବେ, ହେ କଣ ଛୁଆଟା, ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ ଦେଇଥିବେ, ସେ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ପୁଣି ଆସିବ, ମା ଏଇଟା କଣ, ସେଇଟା କଣ। ତେବେ ଗୋଟେ ଦିନକର କଥା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ମାତାଜୀଙ୍କର ଝିଅ ଅଛି ନାଇଁ ଜାଣିନି, ଉଦାହରଣ ନଉଛି, ଝିଅ ବଡ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, କଣ କଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ବସିକିରି, ବହୁତ ଦିନରେ ବାହାର ରହନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଛୁଆଟା ଆସି ବାର ବାର ବ୍ୟସ୍ତ କଲା। ଯେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ କଲା, ଇଏ କହିଲେ କଣ କଲେ ଛୁଆଟା ଯିବ, ଯାଉନି ତ ଜମା, ଆଉ କଥା ହବାକୁ ଦଉନି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବଡ ପିଲାଟା ହେଲାଣି, ତଥାପି ଯାଉନି, ଇଆଡେ ସାଡେ ହଉନି। ତାକୁ କଣ କଲେ, ଚଗଲା ହେଇଛି,
ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଦେଲେ, ଏ ଯୋଉ ବ୍ଲକ୍ ଆସେନି ବ୍ଲକ୍, ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ଅଛି, ସେ ବ୍ଲକଟା ନେଇକରି ଏମିତି ସେମିତି ହେଇଛି, ତାକୁ ସଜେଇକିରି ମାନଚିତ୍ର କରିକି ଆସିବୁ ଯା। ସେ ଆଶା କଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ତ ଇଏ ଭାରତ ବନେଇ ପାରିବନି। ବହି ଦେଖିଲେ ବି 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଚଳିବ, ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ବାଲା ଏଠି, କ୍ଲଲ ଏଠି ସେଠି ଏମିତି ଦେଖାଯିବା ଦରକାର, ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଇଏ କରିପାରିବନି। ଲୋ ଆଣ୍ଡ ବିହୋଲ୍ଡ, ଦବାର ମାତ୍ର 5 ମିନିଟରେ ଛୁଆଟା ପଡ଼ିଲା, ମାମା ମାମା ହେଇଗଲା ଭାରତ। ମାମା କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇଏ କ'ଣ ଜିନିୟସ୍ ନା କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଝିଅର ସକ୍ସେସରେ ମା ସୁଖୀ ନୁହଁ। କାହିଁକି ସୁଖୀ ନୁହଁ? ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଏ କଥା ଦ୍ୱାରା ଅଧଘଣ୍ଟେ ବା ଘଣ୍ଟାଟେ ଝିଅ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହୁ, ତାହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ କି କ'ଣ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆଇଲା, ମା ମୁଁ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ମା କହିଲା, କେମିତି କରିଦେଲା? ପଚାରିଲା, କହିଲା ତୁ କେମିତି କଲୁ? କପି କରିଛୁ। କୋଉଠୁ କହିଛୁ? ତ ଭାଇ କହିଲା କି? ନା ନାଇଁ ମାମା ମୁଁ କରିଦେଲି। କେମିତି କଲୁ କହ? ସିଏ କ'ଣ କଲା, ସେ ଯୋଉ ମାନଚିତ୍ର ଯୋଉ ବ୍ଲକ ଗୁଡା ଥିଲା ତା ଓଲଟେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ କରିନା କାପୁରର ମୁହଁ, ସେଇଟା ମୁହଁ। ସିଏ ଏପଟ ନ ଦେଖି ସେପଟକୁ ବୁଲେଇ ଦେଇକିରି କରିନା କାପୁରର ଆଖିଟା ଏଠି ଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିକି ଏଠି କରିଦେଲା। ତା ଆଖି ବାଳ ଗୁଡାକ ଏଠି ଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିକି ଏଠି କରିଦେଲା। ତା ମୁହଁଟା ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ହେଇଗଲା। ତାକୁ ସହଜ ପଡିଲା। ବୁଝନ୍ତୁ, ଯଦି ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଭାବରେ ତାକୁ ସିଏ ସଜେଇ ଥାନ୍ତା, ତାକୁ 10 ମିନିଟ ଲାଗିନଥାନ୍ତା, ତାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ କରିପାରିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କରିନା କାପୁରର ମୁହଁଟା ତାକୁ ବଡ ସହଜ ହେଲା। କରିନା କାପୁରର ମୁହଁକୁ ସଜେଇ ଦେବା କ୍ଷଣି ଭାରତ ବି ସଜେଇ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ନା ଅତି ଉଚ୍ଚ ନା ଅତି ନିଚ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବୁ। ଆଜିକାଲି ଜଙ୍ଗଲ ବି କାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେଇ କଂକ୍ରିଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ବାଘ ଭାଲୁ କ'ଣ, ତୁ ତ ମାନେ ପିକ୍ଚରରେ ବାଘ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ତୁ ଦୌଡୁ ଯାଇ ଘରେ ପଶୁଛୁ। ବାଘକୁ ଦେଖିଲେ ତୋର କ'ଣ ହବ? ତୋ ବୟସ ବା କେତେ? ପ୍ରାୟ ନ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ସଭ୍ୟା କଲା ଓ ଅସ୍ମିନ୍ ଯୁଗେ ଜନାଃ ମନ୍ଦ ସୁମନ୍ଦ ମତେ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ଉପାଦୃତା। କୋଉ ପ୍ରକାର ନା ଆୟୁ ନା ଭାଗ୍ୟ ନା ମନ୍ଦ ନା ଭୁଲ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗଡ଼ବଡ଼ ତମର। କଳି ଯୁଗ, ବଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ 100 ବର୍ଷ ଟୋଟାଲି, ତା ଭିତରେ 60 70ରେ 40 ବେଳକୁ ଡାଇବେଟିସ୍, 30 ବେଳକୁ ଲୋକ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲାଣି। କି ପ୍ରକାର ତୁମର ତପସ୍ୟା କାହିଁ, ତୁମର କାହିଁ? କରିପାରିବନି କିଛି। তুমি ଗୋଟେ କାମ କର, ବୁଲେଇ ଦିଅ। ଏଇଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତ, ମତେ ଯଦି ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦବ, ତମ ମନ ବରାବର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବ। କରିନା କାପୁର ମୁହଁ ଯଦି ଠିକ ହେଇଗଲା, ଏପଟେ ଭାରତ ଠିକ। ମାନେ ମୋର ଉଦାହରଣ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କରିନା କାପୁର ଟିକେ ଭାରତର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେମିତି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଜିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅଟୋମେଟିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲା। ତାଠାରୁ ଭଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଜିଏଷ୍ଟ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଦେଲେ। ଏ 7ମରୁ 12 ହଉଛି ଭଗବାନ କିଏ, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ ମତେ କୁହାହେଇଛି ଉପସଂହାର କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ 8ମକୁ ଯାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 8ମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି, 1 2 3 4 5 6 7 8ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଏକାଥରକେ, ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକରେ 8ଟା ପ୍ରଶ୍ନ। କହିଲେ ସାର୍ ମନ କ'ଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ କ'ଣ, ଆଦି ଧର୍ମ କ'ଣ, 8ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଧମ୍ 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 କରି ପଚାରିଲା। 8ମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଆସିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 8ମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଗୋଟାଏ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି 1ରୁ 4ରେ। ଆଚ୍ଛା, ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ମଲା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ହବ, ଆଉ ମୁଁ ତ କେବେ ବି ମରିଯିବି। କାରଣ ଯଦି ମାରିଲା ସେପଟୁ ଦ୍ରୋଣ ବା ଭୀଷ୍ମ ବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କାରଣ ମୋର ତ ସେମାନେ ମତେ ମାରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ସାରା ଲୋକ ମଲେ ନ ମଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଅର୍ଜୁନ କେମିତି ମରିବ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ମଧ୍ୟ ମରିବେ। ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ମଲାବେଳେ କାହାକୁ ମନେ ପକେଇବି, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଧରାଧାମକୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଯଥାର୍ଥ, ଯୋଉଟା ଭାଗବତମର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଏଠି ଇନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ଯେତେବେଳେ এইটা ପଚାରିଲା, 8ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। 8ମ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପୁରା ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ ଚାଲିବ। ପୁରା ଅଧ୍ୟାୟ ସାରା ଏଇ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟର ପୁରା ଥେସିସ୍ କଟା ହବ, କେମିତି 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 କେମିତି। କିନ୍ତୁ 1ରୁ 7 ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରାକେଶ ପ୍ରଭୁ ୱେଲକମ୍। ତେବେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ ଦେଇ ଚାଲିଲେ। 8ମ ଅଧ୍ୟାୟର ଉତ୍ତରକୁ ଭଗବାନ ଦେବେ, ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିରେ ଦେବେ।
एबे आकु मु आगो को नहीं जानती किंतु काले आपण बुझी पारिबे कि ना सेति पे मु आपन को सहज कर दोची बुझिचन निश्चय किए नुआ भी आसीथिबे तांको लागिबारे कोन पढ़ा होउची कोउठा लागिता कोन बुझिबे केमिति सेति पे तांको सहज करिया को जाय मु कहूची अर्जुनर प्रश्नर उत्तर 6-7टा प्रश्नर उत्तर 4टी श्लोक भीतर सरीगला 3टी श्लोक भीतर सरीगला 1 रु 4 भीतर शेष उत्तर दे देले कौन प्रश्न मु डिटेल को जीविनी कारण पुणी समय पड़े उपसंहार को जीवा अच्छी आम प्रारंभ कले वर्तमान तापर जो लास्ट प्रश्न जोटा भगवान ताको कोट ना कोटी क्लियर कर देले तुम्हें जहा को मने पकेइबो जो जगह को मने पकेइबो जहा को भलो पाइबो से आड़िया ता पाखु जीवो जदि मते मने पकेइबो ताहले तुम्हें परम धाम प्राप्त हो पाखापाखि आर सर्टकटा हूँ या ता माने प्रिंसिपल होची कोन ना लॉ ऑफ लास्ट थॉट आपण सुनिचंती लॉ ऑफ कर्म लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन सेमती अष्टम अध्याय जो 5 नंबर श्लोक बा 5, 6, 8 पर्यंत ताको जे लॉ ऑफ लास्ट थॉट जो प्रकार भावना आपण रखिबे प्रयाण काल रे सेई प्रकार गति आपन को हबो लॉ ऑफ लास्ट थॉट आ एटा बहुत क्रुशियल भगवान क्लियरली कहउचंती केमिति मते जदि मने पके मते प्राप्त हबो जदि देवी देवता मने पकेबो देवी देवता पाको जदि कुकुर को मने पकेबो कुकुर हो पूरा क्लियर जदि घर बाड़ी मने पके कि अरे केमिति मो चोरी गेला मुसा फुसा हबो सेई घरे कौन मत आप को हसिया को आम कर वास्तव सत्य यहाँ प्रिंसिपल एटा रूल्स नुहे एटा नियम नुहे नियम टाक भंगा जाई पारिबो नियम टा आड़े साड़े हो पारिबो अमेरिका जदि राइट साइड चलले आम भारत में लेफ्ट साइड चलेबे नियम अदल बदल किंतु प्रिंसिपल अदल बदल हो पारिबोनी सिद्धांत होची सार्वजनिक सिद्धांत होची यूनिवर्सल एटा के भांगी पारिबोनी कहीं भांगी पारिबोनी सिद्धांत सूर्य आसिले अंधकार दूर हम एटा प्रिंसिपल केतबेले आसीबो आपण भारत में अच्छा सकाले आसीबो जदि आपण आउ कोउटी अच्छा से आउ केतल समय आसीबो किंतु सिद्धांत होची सूर्य आसीबा क्षणी आलोकर प्रवेश रे अंधकार दूरीभूत सिद्धांत बदला जीवनी सेमती सिद्धांत होची जदि आपण भगवान को मने पकेबे बा जहार भावना आपण को मन को शेष समय रे आसीबो आपण सेही प्रकार अवस्था को प्राप्त हेबे शारीरिक और मानसिक स्तर रे एक कथा जितबले कहिदेले भगवान बाट कौन भगवान को मने पकेया कौन सहज की तेणु कौन कौन बाट कले भगवान को मने पका जाई पारिबो भगवान विस्तार करिया को आरंभ कले खास करी भगवान कर मास्टर स्ट्रोक देखंतु जीनियस देखंतु ए कृष्ण व्यक्तिटा केते जीनियस आपण देखंतु आरंभ कले कले जोग माध्यम रे केमिति भगवान को मने पकेबे आपण ज्ञान जोग खास करी अष्टांग जोग रे केमिति मने रखिबे भगवान को कर्म मिश्र रे जोग मिश्र रे अष्टांग रे एवं शुद्ध भक्ति द्वारा तापरे कहले एई बाटरे हेई परिबो सर्वोच्च कोउटा बुझचंती आपण को ऑप्शन जे बंद करिवो ना से होची डिक्टेटर मु जा कहली कर से डिक्टेटर खराब नुहे यदि भल जिनस देदेला आपण पळै गले किंतु केबे केबे सेटा भल लागेनी कारण आम स्वाधीनता ऊपर आंच आसे भल कले भी हमको भल लागिवनी किंतु सेही व्यक्ति होची बेस्ट जी सब जिनस मते कहला भाई ये होची या तू जदी भल पाठ पढ़िबू अलाभर स्कूल को जीवु फास्ट क्लास पाइबू ताले हुए तो गोटे चाकरी करू गोटे पियन हबू नाई बहुत भल पढ़ू इंजीनियरिंग रे टॉप करू हुए तो तते गोटे पीसीएस अधिकारी मिल आईएएस अधिकारी कले या फायदा पीसीएस कले या फायदा क्लर्क हेले या फायदा बा किराणी तापर पियन हेले या फायदा चाकरी न कले या फायदा या नुकसान बेपार कले या फायदा या नुकसान सब कहला तू कौन करू कह तो मन कौन होची तो पारे कौन बुद्धि अच्छी यूज करके तू बेस्टा पा
कृष्णकर अंडरस्टैंडिंग हो योग द्वारा खास कर अष्टांग योग द्वारा जदि मनुष्य जीवन को जिया जाए तार गति कौटी हम सिद्धि पाइले कौन मिल जदि जदि सी हारीगला माने इम्परफेक्ट हो गला परफेक्शन सिद्धि पाई पारलानी तार कौन हम आउ गोटे जिनस अच्छी भक्ति मध्यम जदि भगवान को मन पकागला बा स्मरण करागला बा ताको भल पायागला तार गति कौन आ भक्तिटा केमिति सर्वोच्च ता कथा कहिकरी अर्जुन को चॉइस करिया देबे तू करिबु जहा करिबु आ अर्जुन ठीक चॉइसटा नब लास्ट को निश्चय नब मोर संदेह दूर होईची मोर मोर स्मरण फेरी पाइची आपनक कृपारु एबे करिष्य वचनम तब मु आपनकर जहा जहा कहिचंदे मु करिवि दशम अध्याय कहीदेव से परम धाम परम ब्रह्म पवित्रम सब कथा कहीदेव किंतु संपूर्ण रूप से गीतार समाप्ति बा गीतार वास्तव में अंडरस्टैंडिंग होची जोटा अर्जुन अंडरस्टैंडिंग संशय पड़ेला डिप्रेस आउ नहीं मु डिवोटेड मु जो कंफ्यूज थी आउ कंफ्यूज नहीं कन्फर्म मु जो कांदु थी मो हाथरू गली पड़ुला मोर धनु गांडीव एबे गांडीव धरिक मु युद्ध करने प्रस्तुत आपण देखिए हरे कृष्ण ओ सुप्रसन्न प्रभु जय हो सुप्रसन्न प्रभु म्यूट कर देले सुप्रसन्न प्रभु म्यूट कर देले म्यूट साउंड टाको म्यूट कर देले ओके तेबे तेबे कथा होतला आमे कथा होतले जे केमिति ए कथा शिष्य प्रभु देखिले कौन म्यूट हो पारे बा ओके चलते आगू जावा ओके हौ तेबे आपण माने ए कथा को पढ़ी पढ़ी जाइचंती खास कर जेतले आपण आसी पहुंचीबे कोठी अष्टम अध्याय रे जोठी मला बेलकू पूरा एकदम प्योर ओडिया रे कहूची पारायण बेलकू बा मृत्यु बेलकू केमिति आपण प्रस्तुत हेइथिबे ताहाले आपण ए दुखपूर्ण संसार को मर्त्य लोक को फेरिबेनी तार इंग्रजी नाम होची आर्ट ऑफ डाइंग तेणु गीता खाली आर्ट ऑफ लिविंग सिखाए ना आर्ट ऑफ लिविंग सहित आर्ट ऑफ डाइंग मध्य सिखाए आपण माने बंचिबार कला एवं मरिबार कला जानिया हबो कारण मरिबाटा सुनिश्चित तार कला जदि न जानिले ताले बंचिबा कला जानी थिले भी भल भाव रे बंचिले भी जदि सेटा को आपण सेटा को जदि आपण न करि पारले ताले पुणी पुनरपि बार 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 संसार घुरे तेबे अष्टम अध्याय एटा को भल भाव रे एड्रेस करा हिची आउ केमिति एड्रेस करा हिची जोग मिश्र भक्ति केमिति मने पकेबो केमिति तार तार पथ कोन तापरे सबु जिनसर आपण बार बार जदि पढ़े जीव ताकू केमिति आपण बार सबुठु मते भल लागे 8-14 बोधे कि 16 मु एकदम मने पकई पारुनी मते लागुची 8 ये 8 अछि ना आपनकर अभ्यास युक्त चेतसा अभ्यास युक्तेन चेतसा नान्यगामिना हाँ 8 सॉरी 8 नंबर श्लोक रे अष्टम अध्याय अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना मते अभ्यास करिया हबो केमिति मो चेतनाटा को मु रखिबी तापरे परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन बड़ा सुंदर श्लोक ये श्लोक को
ପାଖାପାଖି ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରିବାକୁ ବସେ ବା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯାହା ମତେ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଏ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଫେଲ୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି ୟା ଦ୍ୱାରା ହବନି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ପକାଏ ମୁଁ ବାର ବାର ଗୀତାର ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ, ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଶ୍ଲୋକ ଏଇଟା, ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ୟୁକ୍ତେନ ଚେତସା ନାନ୍ୟଗାମିନା ପରମଂ ପୁରୁଷಂ ଦିବ୍ୟಂ ପାର୍ଥୟାତି ଅନୁଚିନ୍ତୟନ୍ ୟାତି ପାର୍ଥାନୁଚିନ୍ତୟନ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହବ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯୋଉ ବାର ବାର ପଳେଇ ଯାଉଛି ତାକୁ ବାର ବାର ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ଦବାନି। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନକୁ ରଖିବା ସେତେବେଳେ ମତେ ପାଇବେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମତେ ଆପଣ ମନେ ପକେଇ ମତେ ପାଇବେ। ଅନୁଚିନ୍ତୟନ, ଚିନ୍ତନ ମାନେ ମନେ ପକେଇବା, ଅନୁଚିନ୍ତନ ମାନେ ବାର ବାର ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ 8 ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 7ରେ କହିଲେ ତ ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ, ବଡ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ କେମିତି କରିବ ନା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ନା ମନ ବାର ବାର ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାକୁ ପୁଣି ଆଣିବେ, ଜମା ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେବେନି, ପାଖକୁ ଆଣିବେ। କାହା ପାଖକୁ? ଦିବ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପଦକମଳରେ ଆପଣ ଲଗେଇବେ। ତେଣୁ ତେଣୁ କୁଳଶେଖର, ରାଜା କୁଳଶେଖର ଗାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଲୱାର ଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ସେ ଗାଉଛନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରୟାଣ କାଳରେ ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବେ ମତେ କେମିତି କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ପ୍ରୟାଣ କାଳରେ କଣ ହେଇପାରିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ। ଆମ ଆଙ୍କର କାର କହିଲେ? କୁଳଶେଖରଙ୍କର। ମନ କଣ ସେଟା? ଅଦ୍ୱୈତମ ବିଶତୁ ମାନସ ରାଜହଂସ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ କାଳେନ କୃଷ୍ଣ ତ୍ୱଦୀୟ ପଦ ପଙ୍କଜ ପଞ୍ଜରାନ୍ତମ ଅଦ୍ୱୈତମ ବିଶତୁ ମାନସ ରାଜହଂସ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମये କଫବାତ ପିତ୍ତେ କଣ୍ଠାବରୋଧନ ବିଧୌ ସ୍ମರಣಂ କୁତସ୍ତେ। ହେ ଭଗବାନ, କଫ ବାତ ପିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। କେବେ କଫ ଦୋଷ ତ କେବେ ପିତ୍ତ ଦୋଷ ତ କେବେ ବାତ। ଆଉ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନ, ଯେତେବେଳେ ମୋର କଣ୍ଠଟା କଫ ବାତ ପିତ୍ତରେ ଭରି ଯାଇଥିବ, ଘଡ 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 ହଉଥିବ, ଖେଁ ଖେଁ କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ପାରିବି? ଏବେ ମୋର ମାନସ ରାଜହଂସ, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମୋର ମନ ରୂପକ ହଂସଟା ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଝରଣାରେ ରାଜହଂସ ପରି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡା ପରି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପାଦ ପଦ୍ମ ଅଛି, ପଦ୍ମର ଯୋଉ ମାନେ ଷ୍ଟେମଟା, ତାରି ଚାରିପଟେ ବୁଲିଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ଆପଣ ମୋ ମନ ଭିତରେ ପଶିଯିବେ। ମତେ ପଶିବାକୁ ପଡିବନି, ମୁଁ ପାରିବିନି, ଆପଣ ପାରିବେ, ମୁଁ ପାରିବିନି। ଏଇ କଥା, ଏକଦମ ଏଇ ସ୍ମରଣ କଥା, ଭାବନା କଥା ପଡିଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି କେମିତି ମନେ ପକେଇବେ ବା କୋଉ ପ୍ରକାର ବାଟ ଅଛି। 14ରୁ 16 ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବେ। ତାପରେ 15ରେ 17ରୁ 22 ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ମନେ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ବା ଗତି କରିବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ଗତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁନିଆର ଗତି। ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମଟା କଣ। କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଣ ଥିଲେ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ? କହିଲେ ଦେଖିଆ ସୁନନ୍ଦା ମାତାଜୀ। ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ହବଣି ବୋଧେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି 40 ବର୍ଷ ହବଣି ବୋଧେ। ତେବେ 40 ବର୍ଷ ବା 45 ବର୍ଷ ଯାହା ବି ହେଲାଣି, ଆପଣ କଣ ଘରେ ପାଇଲେ ଆପଣ ବାସ୍ତବିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ? କିଛି ସବୁଥିରେ ତ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ହେଲେ ବି ଦୁଃଖ। ନାଇଁ କଣ ଦରକାର? ହଁ ସେ କଥା କହୁଛି। ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କଣ କଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ପଇସା କମେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ପିଲା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଘର କରିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ତ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ନା କରିଛନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ କଣ ରହିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ? କାରଣ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇନାହାନ୍ତି ବା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପାଇବାର ଆଶା ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଗୀତାରେ ବସୁଛନ୍ତି ନା। ଗୀତାରେ କେହି ବସିବେନି ଯଦି ଆନନ୍ଦ ପାଇଯିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ,
जो पर्यंत मनीष आनंद पाई नाही से पर्यंत मंदिर व्यवसाय बंद होबनी। व्यवसाय माने नेगेटिव नुहति, गीता व्यवसाय बंद होबनी। कहीं कहले आनंद दरकार, एते कला पर भी मिलुनी, ताहले बाट कोटा जानिया को पड़िबो। ए आरी पाखरे अछि, आपण कोन जिबि जत्ते बुलले तो कोन करिवे, ए आरी पाखरे अछि, आसिया को पड़िबो ही। आज नहले काली, आज जदि प्रेम से न आसो काली माड़ खाइके आसिबो। जदि बंचिला बेले नमस्कार न कल, मला बेलू मुड़ी मारिकी नमस्कार करके नहीं जीवे, कौन कर तुम किसी तो कर बाट तो नहीं, बाट तो नहीं। अच्छा कौन पाइले देखो गोटे लोक, गोटे बड़ लोकटे मानिया जो बहुत बड़ लोक अंबानी, सी ता घर ना चर्चा केते आंटिलिया 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 कोटी टंका केते कौन चली कोटी कोटी टंका खर्च होउची, कौन पाउची से घर भितर आनंद सफिशिएंट पाइची, हुए तो पाई थाई पारे किछि किंतु सफिशिएंट तो पाइनी। तो कहीं पाऊनी भगवान देखुं घरे बा जो जगह तुम रहुच से जगार कौन थिले आनंद पाइब। भगवान कहते दीटा जिनस थिले जनक घरे बा जनक जगार से आनंद पाइब वास्तविक। प्रथम स्वीट लविंग रिलेशनशिप, संपर्क गुड़िक बहुत मधुर एवं आपनार हवा दरकार। जने जन को माने कौन कि भल पाइबा कहती अनाबिल भल पाइबा दरकार, से प्रकार भल पाइबा थिले निश्चय एक। तापरे रिसोर्सेस आपण पाखरे सेतिकी संबल थिबा दरकार, खास करी नेचुरल प्रकृति संपत्ति तो भरी भरी के रहिथिबो। आपण आपणक पाखरे पार्लर जो बेस लगेबे न थाउ पछे, किंतु खाइबा को जदि नथिबो ठीक ठाक, जदि सोइबा पई बड़ सुंदर जगह न होईची, जदि पीबा पई भल पानी नाही, या द्वारा आपण आनंद पाइबेनी। बुझंतु मोर कहया नेचुरल जिनसटा खाइबा सोइबा पीबा ये वास्तविक आवश्यकता। जेते सहर को आपण जिबे, जेते दूर को जिबे, आपण ए नेचुरल जिनस को पाइबा को कष्ट पाइबे। फैशन जिनस सब मिली जिवो, मु जानि सुनी फैशन वार्ड कहूँ कारण ओडिशा यूज करा जाए। लग्जरी जिनस बहुत सहज सस्ता मिलिबो। आज्ञा मु बॉम्बे रहूची, बॉम्बे रे मो पाखरे एठू 200 मीटर पर ता ना होची फैशन स्ट्रीट। जोटा सलमान खान पिंधिकी फिंगिदेला से सब आसो ये, माने फिंगिदेला माने जहाँ पिंधिला से सब जिन। सलमान खान खाली नुहे, जेते हिरो हिरोइन जेते एक्टर फैक्टर जो ट्रेंडिंग चली से आग ये आसो, सब दौड़ी आसी गाड़ी लगे किणुन फैशन जिनस कचरा भाव रे। जदि सी 1,00,000 टंकार पिंधि आपन को 200 टंकार से भाई स्टाइल कर देदेव ये, से फेमस सस्ता माने स्टाइल मारिया जिनस हूँ फैशन स्ट्रीट। मोर कहबार कथा हूँ फैशन से सस्ता, किंतु खाइबा मरी जाऊँ लोक। बॉम्बे रे गोटे मिल खाइबा 250 टंका, गोटे गरीब लोक 250 टंका आनिबो कोठू, खाई परिबोनी। आपण ओडिशा रे अछंती, जगतसिंहपुर कटक जोटी अछंती गाँ रे अछंती, 2 घर बुली आसला पर कलम शाग करी आपण खाइदेबे। माने मु बहुत को माने देखंतु आ से आनंद पिज्जा रे नाही, पास्ता रे नाही। मु कहूनी पिज्जा भलो नुहे बोली, मु एकदम माने नकारात्मक करूनी, किंतु बुझंतु मोर कहया कथा कौन। वास्तविक साधारण जिनस को, सिंपल जिनस को पाइबा पई जोटा दरकार निहाती, सेटा कष्ट होई पड़िबो, फैशन जिनस सहज होई पड़िबो। आ मन फैशन आड़ को बेसी जीवो। माँ भात डाली दउची मनर शांति नुह, माउसी मिठा आनी भारी खुशी। माने एटा हूँ वास्तविक मनर आवश्यकता, किंतु आमर आवश्यकता वास्तव में आनंद हवापाई कौन दरकार। मिठा खराब नुहे, किंतु भात डाली कष्ट रे नुहे, भात डाली परिवर्ते नुहे, भात डाली बा आपनकर घर छात पिंधिया वस्त्र याकू तो महंगा कर दिया गला। एजुकेशन स्वास्थ्य याकू तो आप महंगा करदेले, आपण केते भल जगार थिले भी संबलर अभाव रे कष्ट पाइबे। जेते काम करिसंती नवीन पट्टनायक, मु तांको पई ना तांको फॉर ना तांको एगेंस्ट रे, किंतु कोठ ना कोठी लोक कहउछन जाहाउ से कार्डटा ना कामे आसुची। देखंतु कार्डटा कामे आसुची, जो खाइबा को देइथा टंकाटरे भात बा चाउल बा आपनकर जो कार्डटा हेची, आपन जो जाइकी को हॉस्पिटल सोई पड़ले ऑपरेशनटा हे जाउची 5 लाख पर्यंत सहज रे हे जाउची, सेटा बहुत गुरुत्वपूर्ण लोक कहउनी कहउछन। काहेकि ना एटा बेसिक आवश्यकता, एक्जिस्टेंशियल पई दरकार। खाइबा, स्वास्थ्य, पढ़िबा
এটা সব ବହୁତ ଦରକାରୀ। ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ମହଙ୍ଗା ହେଇଯିବ, ସହର ମାନେ ହଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ମହଙ୍ଗା କରିବା, ଗାଁ ମାନେ ହଉଛି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସହଜ ହବା। ଯେତେ ଆପଣ ସହରୀକ ଆସିବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମହଙ୍ଗା, ଆଉ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ଗାଁରେ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶସ୍ତା। ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାସନଟା ଏଠି ପୁରା ହବ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୁରା ହବନି, ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆପଣ କଟକରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବମ୍ବେରେ ତାଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କାରଣ ସହଜ ସରଳ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ମତେ କଷ୍ଟ, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସୋ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରେ ଭଗବାନ କହିବେ ଦିଟା ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଅଛି, କଣ ନା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅନାବିଳ ଭଲ ପାଇବା ଭଳି ସମ୍ପର୍କ, ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ମଜା କରିବି, ଏକା ଏକା କଣ ମଜା କରିବି କି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଜା କରି ସମ୍ପର୍କ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍। ମୋ ପାଖରେ ପିକକ୍ ଅଛି, ସେ ଶବ୍ଦ କଲା ବେଳକୁ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଶୁଆ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଆମ୍ବ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ପଣସ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ବନରତ୍ନ ଭରି ପଡ଼ିଛି, ମୋ ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ରତ୍ନ ଭରି ପଡ଼ିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ପରେ ଯେ ଏ ଗୋଲକ ଧାମଟା କେମିତିଆ, ଚିନ୍ତାମଣି ସହସ୍ର ଶତ ସମ୍ଭ୍ରମ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍କଣା, ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧୂଳିକଣା, ଗୋଟେ ଧୂଳିକଣା ବୈକୁଣ୍ଠର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ବିକିଦେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍କଣା ସହିତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛନ୍ତି, ଏ ଧେନୁ ଗୁଡ଼ିକ କାମଧେନୁ, ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଭାବିଲେ ଦେଇଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଚିନ୍ତାମଣି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଚିନ୍ତାମଣି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, ପଇସା ପଇସା, ମନି ଚିନ୍ତା, ଚିନ୍ତା ମନି ଚିନ୍ତା। ଭଗବାନ ପରେ ଚିନ୍ତାମଣି, ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର। ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୌତିକ ଧାମଟା କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର। ତେବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି, ତାପରେ ଆଗେଇ ଗଲା ପରେ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଆଉ ମଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡର ନେଚରକୁ କମ୍ପେୟାର କଲା ପରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା କେମିତି ସହଜ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମନେ ପକେଇବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି। ତା ଦେହରେ କଣ ହବ, ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ମନେ ପକେଇଲେ କଣ ହବ କହିକିରି ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସାରୁଛନ୍ତି। 23ରୁ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଖଣ୍ଡଟି, ଯୋଉଟା ମତେ 27ରୁ 28 ଆଜି କୁହାଯାଇଛି କହିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମାନେ ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ଦେବେ ନା, ସମୟ ଅଛି ନା? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କିଏ ଆମର ବିକାଶ ଦିବସ ପ୍ରଭୁ, ଓକେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଖଣ୍ଡକୁ ଯିବା, ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ମତେ କୁହାଯାଇଥିଲା କହିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ଟକଟରେ ବି କହିପାରିବି, ଟିକେ ଯଦି ସମୟ ନେବି 10 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ମିଳିବ କୋଉଟା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ ସରିଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିପାରେ। ସତ କଥା, ମାନେ ଏକଦମ କ୍ଲିୟର କହୁଛନ୍ତି। ଶିଶିର ସାଙ୍ଗର କଣ ମାନେ ରଙ୍ଗନାଥ ସାର୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ମେସେଜ ଯିବ 10 ମିନିଟ୍ରେ ସରିଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଟିକେ ଡିଟେଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲାରିଟି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, 10 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଦଶ ମିନିଟ୍ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 20 ମିନିଟ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ତ, ଏହା ଭାବିବା ନା କଣ କରିବା? ଓକେ, ତେବେ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାବୁଛି। ପ୍ଲିଜ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କି? ଜୟ ହୋ, ମୁଁ କହିଲି ପଳେଇ ଗଲେନି ବୋଲି, ସେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖି ଯେବେ ଲେକ୍ଚର ଦିଏ ଏ ଗ୍ରୁପରେ କରେ। ଏନିୱେ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଗିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟାକୁ ବୁଝିବା। କିଛି ଜିନିଷ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବେସିକ ବୈଦିକ ଯୋଉ ଯୋଗ ପଥ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣେ ନା, ତାକୁ ନ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଡିଟେଲଟାକୁ ବୁଝିପାରେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନନ୍ଦା ମାତାଜୀ ଆପଣ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ନା କଣ ଅଛନ୍ତି? ଟିଚର ନୁହେଁ। ଆପଣ କଣ କଣ କରନ୍ତି? ଭେରି ଗୁଡ। ହାଉସ ୱାଇଫ, ଟିଚର ବି, ମାଷ୍ଟର ବି, ଡାକ୍ତର ବି, ସବୁ ହୋମ ମେକର, ସବୁ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ମାତାଜୀ, ଯାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ
प्लीज समस्त चाहिए गोटे वीडियो को आसे चेष्टा करूँ जदि पार्टी आपको इंटरेस्टिंग भी लगे कारण जेहेतु मत कहले डिटेल को जावाई मु निश्चय किसी ना कि कहवाक चाहिए जोटा आपको भल लगे ना भावी न था विजय माता थैंक यू तेबे भावंतु आमे जेतिकी पाठ पढ़ी है ना शिष्य सर आसले जेतिकी पाठ पढ़ी ता भीतर आमे विज्ञान पढ़ी किसी ना किसी प्रफुल्ल सर थैंक यू अच्छा जेतिकी आमे पाठ पढ़ी जो जाए जी पढ़ी जी अधिका पढ़ी अधिका जानी थो आमे विज्ञान पढ़ी को विज्ञान बही रे आपण पढ़ी कि को विज्ञान बही चक्र विषय आप पढ़ी पढ़ी कि विज्ञान तो चक्र विषय कहूनी विज्ञान तो को आम ग्रंथि विषय कहूँ पिट्यूटरी ग्लैंड अमक ग्लैंड तमक नर्व एक कथा कहूँ किंतु कहीं मुझे शुणिनी कौटी एनर्जी फील्ड ऑरा चक्र कुंडलिनी किसी कहूँ तो ताले एगुड़ाक आध्यात्मिक अच्छी आपड़ कहते आध्यात्मिकता हूँ विज्ञान पुणी कहते पराज्ञान पुणी कहते विज्ञान जो सरला आध्यात्मिक आरंभ है मोर प्रश्न होची जदि विज्ञान जो सरीला आध्यात्मिक आरंभ है विज्ञान जो आरंभ है कौन आध्यात्मिक नहीं अच्छी ताले मु जेतिकी विज्ञान पढ़िली सेतिकी कहीं पाठ गुड़ाक आसलानी आत्मा कथा कहीं आसलानी जोग कथा कहीं आसलानी कहीं मत आसलानी कुंडलिनी कहीं मत चक्र आसलानी कहीं मत एगुड़ा आसलानी ये गीता फीता पढ़ला तिलक कला एगुड़ा आसूची लोक कहूँ विज्ञानटा अलग बुझंतु मुझे कहली डिटेल कहबी कि ना आमको लगुच कौन जे विज्ञानटा अलग पाठ एटा अलग पाठ तेणु आमर आधर के सामंजस्य ना जदि विज्ञान मुझे ताले बाबा मान को गाली देवी बाबा मान कि नुह ए गीता पाठ धरबी नहीं एटा भूल हो जाऊची कोठना कोठी तापाई आमे दायी कोठना कोठी तापाई मध्य आमे दायी कहीं दायी आमे बुझंतु कहीं दायी बुझंतु कहीं दायी विज्ञान जो कथा कहूची से कथार प्रमाण एवं से कथार कारनामा करी देखौची प्रेम निमाई दास 25 वर्ष है 30 वर्ष है गीता पढ़ुची 30 वर्ष गीता पढ़ला परे भी आईफोन 17 सी बाहर करनी है ना बा मारुति आंबासडर को पूरा रिफाइन करी सियाज सी बाहर करनी ना से गोटे भल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बाहर कर जो माने बाबा नुहति से साइंटिस्ट तेणु साइंस देखीदेला मो कामर करामती देख मु फैन बाहर करची मु एसी बाहर करची मु लाइट बाहर करची मो पाखरे गाड़ी मो पाखरे मोबाइल मु तुमको देखीदेली मो शक्ति केते तेणु आध्यात्मिक हाँ आध्यात्मिक किसी लोक अच्छा बड़ बड़ कम कर मना करनी किंतु साइंस को नाकार करवा एटा मूर्खामी गोटे आध्यात्मिक व्यक्ति यदि वास्तव से साइंस को नकारात्मक करना ना कहना साइंसटा भूल बोली कहना कहना जदि से जानी ठीक विज्ञान पीएचडी जे करुची से कौन कह कि दशमटा भूल बोली से दशम को छोट कही पारे कम ज्ञान बोली कही पारे कि जदि कह दशमटा किछि नुहे ताल से पीएचडी मूर्ख कारण से दशम बेसिस से जाइए पीएचडी करने यस और यस हाँ कि नहीं थैंक यू एबे आसंतु ताले आध्यात्मिक लोक यदि कहबो कि भौतिक पाठटा किछि नुह विज्ञानटा बेकार नहीं से तार भूल हो जिवो विज्ञान जदि कहबो आध्यात्मिक ठीक नुहे ताको बुझिया को पड़िबो काहे कि नुहे एबे प्लीज बुझंतु स्वर्णप्रभा माता जी आपण कोठी अछन कटक ना भुवनेश्वर ना कोठी कटक रे ओके मानि निया जाऊ कटक रे स्वर्णप्रभा माता जी घर मु महाराष्ट्र गोटे मैप नेकरी गली कटक जाए पहुंची खोजिली स्वर्णप्रभा घर कौटी मत दी जापटा दरकार अरे तू आणिक आसु महाराष्ट्र बॉम्बे रो मैप एठी खोजुचु कटक लोक घर हट भूल मैप आनिछु नहीं कटक लोक घर यदि खोजुचु बा जागा जदि खोजुचु ताहले कटकर मैप बा ओडिशार मैप आने कटकर मैप आनले तू पाइबु स्वर्णप्रभा को तू पाइबु सुनंदा को है ना आ तू आणिक आसु महाराष्ट्र मैप
कटक लोक खोजु के पाइबू महाराष्ट्र जाई खोज महाराष्ट्र लोक मिलिबे सेठी महाराष्ट्र घर मिलिबो ए प्रभु हरिबोल हरिबोल एक मिनट प्रभु साउंड मत करो थोड़ा दो आओ 5-10 मिनट हो ना ओके क्लास में साउंड हाँ ओके सो जदि मु भूल मैप नेबी ताहले मु ठीक जगार थिले भी जिनस को पाइबिनी कारण भूल मैप एबे मु कहबी मु ठीक मैप आनिची किंतु मते कटक रे स्वर्णप्रभा माताजी को घर मिलुनी आपण को को मैप आनिछु कटक मैप आनिची काई घर मिलिबोनी मिलिबो किंतु जो मैपटा आनिची से मैप रे खनिज वस्तु कोठी अछंती जियोलॉजिकल कोठी कोन बाहरिबो सेही प्रकार मैपटा तेणु दी प्रकार मैप को देखिया पड़ो बुझंतु प्लीज दी प्रकार मैप को देखिया पड़ो गोटे जिनस देखिले जदि मु लोकेशन मैपटा आनी थिबी आउ कटकर मैप आनी थिबी ताले कटक रे मो सांग को मते पाइया पई सहज हबो किंतु जदि मु जियोलॉजिकल सर्वे रो मैपटा आनीची ताले कोठी कोइला अछि कोठी सुना अछि सेगुडा को जानिबिस ना किंतु सुनंदार बा स्वर्णप्रभार घर मते मिलिबो नाही जदियो मैपटा ठीक तेनु खाली मैपटा ठीक आनिबाटा आपण को ठीक जिंस दबनी ठीक मैप एवं उचित मैप अप्रोप्रिएट एवं करेक्ट करेक्ट होची ओडिसा रो बा कटक रो अप्रोप्रिएट होची तमे कोन खोजुचो से प्रकार मैप आनिया दरकार तमे खोजुचो जियोलॉजिकल आ तमे आनी कास्ट लोकेशन मैप केम देबो हबन बुझिल तो एबे ए कथा को मु काहे कहले आपन बहुत भल लागिवो वर्तमान जेतबले मैप आपन जो प्रकार आनिबे सेम जिंस पाउछंती सेमती आध्यात्मिकता गोटे मैप शरीर गोटे आयुर्वेदिक वाला कहबो कफ वात पित्तर दोष होईची असुविधा होईची ज्वर काई ना पित्त बढ़ी जदि होमियोपैथी पाकू जीवे से धड़ा धड़ा गोलिया गोलिया गुली दी तीना दब कह या खाइदे ठीक हो जदि एलोपैथी पाकू जीवे से कह पारासिटामोल डोलो 500 खा आपन कहबे ज्वर गोटे जिनस मोरी देह तुम 3 प्रकार 3टा कथा कहूछ आश्चर्य कथा होउची 3 जन को द्वारा रोग भल होउची ता माने से माने एई शरीर को 3 प्रकार लेंस रे देखुछन तांको देखिबार दृश्यटा नजरियाटा अलगा से माने कफवात पित्त स्तर रे देखुछंती ए माने बायोलॉजिकल बा बायोकेमिकल रिएक्शन को देखुछंती ए माने आउ गोटे कोन को देखुछन जदियो समस्तकर गोटिए आशा ए देहटा खराब हेची ठीक हो देह गोटिए जेमती से अलग अलग नजरिया नहीं अलग अलग आपरेटस को अलग अलग ज्ञान को नहीं करी जाउचंती एवं तांकर मैपटा से सेम देखुचंती सेमती आध्यात्मिक मैप कौन देखे जे वास्तव रे व्यक्ति होची सोल तेणु सोल उपरे बा सोल रो बा आत्मा रो वास्तविक स्थिति एवं आत्मार गति होची मुख्य लक्ष्य तेणु जो प्रकार से जो मैपटा तैयारी करछि तार ना होची भगवत गीता तेणु भगवत गीतार जो मैप जो अच्छी सेटा आपनकर आध्यात्मिकता को परिपुष्ट करिवो तारी अनुसार आपनकर भौतिक आध्यात्मिक जीवन को संचारी दबो किंतु आपन जदि खोजिबे काई मते फैन देलानी फैन देबा पे अलगा मैप से मैपटा ना होची विज्ञान से मैपटा देबा पे विज्ञान आपण भावंतु वर्तमान मु देखि पारुछि स्वर्णप्रभा माताजी घरे बा विष्णु प्रभु घरे गोटे फैन चली है ना पाखापाखि समस्त घरे फैन चलती है ना फैन दिवस प्रभु फैन चली ना है ना अच्छा फैन चली मत जना अच्छी 5 नंबर कले जोर चले 4 कले आउ टिके कम 3 कले आउ टिके कम 2 कले आउ टिके कम स्विच न देले फैन चलियोनी मत ये सब जना अच्छा फैन साउंड है कट 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 एमती है आपन कौन करी ए कौन है 5 नंबर देछि ना कौन 3 कर देलु खाली एति करिवे आउ किछ कर आपन जान नांती शॉर्ट हैला सर्किट हैला कौन हैला अमुक हैला तमुक हैला फैन रे खराब आपन थोड़ी जना अछि आपन को यूज जना अछि किंतु साउंड यदि फैन रहला आपन को तो जना नहीं किंतु जे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैकेनिक से ये साउंड माने कौन रे यार गला कौन आरो वायरिंग जलिलानी आरो बूस खराब हेछि बूस ढिला हेछि से कहि दो साउंड जानि करी
कारण ता पाखरे मैप होची मेकानिक मैप आपण पाखरे मैप होची यूजर मैप जेमती गोटे जिनिस को अलग अलग लोक तार ज्ञान अनुसार तार व्यवहार अनुसार फंक्शन अनुसार अलग अलग भाव देखुची सेमती जोग विद्या बा योगिक पथ जोग पथटा ये जो शरीर को एनर्जी सेंटर बा एनर्जी रो केंद्र हिसाब रे भाग भाग करी देखे तार नाम होची चक्र बा गोटे व्यक्तिर आभा अच्छी ता ना होची ओरा आजिकल मानिलेनी किंतु विज्ञान तो नथिला गुडा सब ओरा तार एनर्जी सेंटर प्रभाव करिबा क्षेत्र याकू कहे ओरा जो साधु मानकर चारिपटे एमती धड़ा धड़ा कर दिया जाए कारण तांकर हेलो ता कहती हेलो हेलो अराउंड द हेड ए सब विज्ञान को दृष्टि देखिए आपण जदि मेडिकल बुक देखिए मिलबनी केन मिलबो तांकर लेंस ता अलगा तांकर मैप ता अलगा भूल मैप की ना 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 भूल मैप नहीं ठीक मैप किंतु उचित मैप नहीं आम पाखरे यही कथा जानिया पई जदि मु कहबी अच्छा ये जो आध्यात्मिक गीता केमिति गोटे मर्सिडीज तैयारी होला देखिया से कहि परिबो गीता केमिति कहबो मर्सिडीज केमिति तैयारी होला सेटा ठीक ही नुह ता पई एटा बनिनी किंतु मनीष कहीं दुख पाउची सुख केमिति पाइबो यार बराबर मैप ए गीता पाखरे अछि बुझिले ना बुझ पार नांदी मको आउ डिटेल करबिनी सो यही ज्ञान अनुसार आपण बुझंतु उचित मैप और ठीक मैप नहीं जेतबेले आपण आगेबे आपण जानिबे जीवन जो आमे अछंती माने हमर जदियो आत्मा स्वतंत्र आत्मा शाश्वत सबुबले आनंदपूर्ण किंतु भौतिकतार घेर मन बुद्धि शरीर आबद्ध ये कष्ट पाउची आउ ये सबु जाक जिनस मर आ मरा हैला परे मरीगला परे मध्य भौतिक संस्कार आम सांगे जीव पुणी पुनर्जन्म पुणी कष्ट सुख दुख तेणु तेणु आध्यात्मिक ये मैप जन जानीगला ए प्रकार करने तेणु से गति विषय भाव जोटा अष्टम अध्यायर मुख्य लक्ष्य जोग रहे जोटा आपण ए सेक्शन में पढ़ुचंती अष्टांग जोग द्वारा दी प्रकार गति कथा कुआई गोटे होची देवयान आ गोटे होची पितृयान गोटे उत्तरायण समय दक्षिणायन समय आ गोटे दक्षिणायन समय जन दिन रे जन राति रे तार गति केमिति केमिति देकी जीव स्टेशन किए किए आसीबो विग्रह माने किए अछंती से माने को बाटरे किए आसीबो सबु कथा लिखा है जदि आप फ्लाइट रे जिबे ताले कौन कौन देखिए बाटरे जदि आप ट्रेन रे जिबे ताले स्टेशन मास्टर किए देखिए सब जिनस लिखा है जदि जने उचित जोग साधक होइथिबो सिद्धि करिथिबो ताले से प्रॉपर टाइम को बाछि तार गति को ब्रह्म पर्यंत नहीं पारिबो अर्थात जन्म मृत्यु चक्र रु बाहरी पारिबो जदि जने साधक ठीक भाव साधना शक्ति पाई नहीं आउ से समय ताको कंट्रोल न करि पारि मृत्युवरण कला दरकार पड़े असीम भोग भोगला परे भी से पुणी आसीबो ए जगह को ए प्रकार लिखा है मु आ डिटेल को जाउनी आ एथरे तो बहुत कथा कहि हबो पितृलोक काहे की केमिति पितृलोक कोन कोठी पितृलोक अछंती बहुत कथा कुआ जाय पर ताको मु शॉर्टकट कर दूची किंतु बुझंतु आ जिंसटी कोन तापरे जो श्लोक मते कहला कहिया पई पाखा पाखी सेटा आरंभ कराला एबे 27-28 होची दी प्रकार गला सज गला 27-28 होची भक्त जे भगवानंकर सेवारे भगवान कीर्तन रे भगवान स्मरण रे भगवान दास्य रे भगवान साक्षरे सतत युक्त होइके सबल पय रहिछि सेवा करूछि तार गति कौन हबो एबे समस्ते मोर को देखंतु अलगा लोक कथा कहला को भगवान कहले आकु या कर दी ताकु से कर भगवान निज माने भक्त कथा कहला कहे मो लोक ता माने मु आर कथा वार्ता करी मु आज तो संपर्क करी कोजन ठीक अछि से खराब समय रे मरु भलो समय रे मरु दिन रे मरु राति रे मरु ता पाई बेसी फरक पड़िबनी काहे कि ना मु ता स्मरण रे जबरदस्ती आसीबी जदियो जने जोगी
ତାର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ପିତୃଲୋକକୁ ଗଲା, ଅଶେଷ ଭୋଗ କଲା ପରେ ପୁଣି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ସିଏ ପଳେଇଯିବ, ଆଉ ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ମୋର ଯଦି ସମୟକୁ ଠିକ ନ ହେଇଛି, ତାର ଦିନରେ ନ ହେଇକି ରାତିରେ ହେଇଛି, ଉତ୍ତରାୟଣ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ହେଇଛି, ତାପରେ ବି ତାର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହେଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ଲୋକକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବେଦେଷୁ ଯଜ୍ଞେଷୁ ତପସ୍ସୁ ଚୈବ, ହେ ନା, ବେଦ ପଢିବା ପରେ ତପ ଯଜ୍ଞ ଏସବୁ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ବା ଦାନ, ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବ ତପ ଦାନ ଯଜ୍ଞ, ଆକୁ ମଣିଷିନା ଏ ଯୋଉମାନେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ମହତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ସିଦ୍ଧ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରେ, ଛାଡିବା କଥା ନୁହେଁ। କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେଇଆ, ଦାନେଷୁ ଚୟତ ପୁଣ୍ୟ ଫଲମ୍, ହଁ ନା, ଯାହା ଯାହା ଆପଣ କରିକିରି ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ଭଲ କାମ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପାଇବେ, ଅତ୍ୟତି ତତ୍ ସର୍ବ ଇଦମ୍ ବିଦିତା, ଏ ସବୁଠାରୁ, ଏ ସବୁ ତ ପାଇବେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାଇବେ। କଣ କଲେ? ଯୋଗୀ ପରମ ସ୍ଥାନ ଉପାତି ଚାଦ୍ୟମ୍, ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ତି କରିବେ ତାହେଲେ ଭକ୍ତ ମୋର ପରମ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେ ଧାମଟା କେମିତିଆ, ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅଲରେଡି। ସେ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଯଦିଓ ସେ ଯୋଗ କରିନି, ଯଦିଓ ସେ ଏସବୁ କଥା କରିନି, ଯଜ୍ଞ କରିନି। ଯଜ୍ଞ କରିଥିବାର ଫଳ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପାଇବ। ଯଦି ଜଣେ କୁହେ ତୁମେ ଯଦି କିରାଣୀ ଚାକିରି କରିବ, ମୋ ଅଫିସକୁ ଆସ, ତୁମକୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଲା ଯଦି ତୁମେ କିରାଣୀ ଚାକିରି କରିବ ତମକୁ ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବି, ଅର୍ଥାତ୍ 12,000 ଟଙ୍କା 1,00,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଅଛି, 1,00,000 ଟଙ୍କା 12,000 ରୁ ଅଧିକ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଯଦି ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋର ଭକ୍ତିରେ ସଂଲଗ୍ନ ରୁହେ, ମୋର ସେବାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ ତପ ଦାନ ଫଳ ଠାରୁ ସେ ଫଳ ତ ମିଳିବ, ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୁପରସିଡ୍ସ, ସେ ଫଳରୁ ଅଧିକ ମିଳିବ। ଏବଂ ପରିସମାପ୍ତି ହବ କଣ ନା, ସେ ମୋ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଉ ଯିଏ ମୋ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ତାକୁ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନା, ତାକୁ ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ ବା ଏ ମରଣ ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡେ ନା। ବାର ବାର ପୁନରପି ଜନନମ ପୁନରପି ମରଣମ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ କରିବାକୁ ପଡେ ନା। ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ସଚ୍ଚିତାନନ୍ଦ ଶରୀରରେ, ସଚ୍ଚିତାନନ୍ଦ ମାନେ ସ୍ୱରୂପରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଧାମରେ, ଯୋଉ ଧାମରେ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ନା ଦୁଃଖ ଅଛି, ନା ସେଠି କୌଣସି ଜିନିଷର ପ୍ରେମର ଅଭାବ ଅଛି, କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଧାମର ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ବା ଯୋଉ ଧାମର ହାଇଲାଇଟ ଭଗବାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି, 9:15, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ସମୟ ଅଭାବରୁ ଆମେ ବେଶୀ ଉଦାହରଣ ନେବା ନା। ଅନେକ ଭକ୍ତ, ଅନେକ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୃତ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କଥା, ଯୋଗମିଶ୍ର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥା। ମୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କର, ବହୁ ନହେଲେ ବି ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଭକ୍ତଙ୍କର ମରଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବା ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗଟା ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଏ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇମ୍ପେଟସ୍ ହେଇଥିଲା, ମୋଟିଭେସନ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମୁଁ ତ ମରିବି ନିଶ୍ଚୟ, ଏ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ଚାହିଁବି। 2-3 ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ସିଏ ଏ ପ୍ରକାର କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ସିଦ୍ଧି ପାଇପାରିବେ, କେତେ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ସିଦ୍ଧି ନୁହେଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆଉ
ए फोकस नुहे कि मला कौन करी दिन में मरबी रात में मरबी से एक कथा छाड़िकी भगवान चिंतन करने द्वारा भगवान प्रति प्रेम उत्पन्न करने द्वारा तार सब जिन भगवान टेक केयर करने। उदाहरण दौची जगतसिंहपुर आम गाँ साइड लोक कथा ना हूँ गौर गोविंद स्वामी डाक ना हूँ ब्रजबंधु माणिक बा भौतिक नाम। से व्यक्ति मायापुर जाती बयस बहुत ही नथिला तथापि पूर्ण मान 70+ होता बा 67 एक्जाक्टली मुझे जानी 67 ना 70 होता कौन से समय जाती अति प्रिय भक्त माने भजन करुले सब बेले जहाँ को मन पकाउले से विग्रह नाम हूँ गोपाल। से आज भी अच्छा से जगह ना हूँ गदेगिरी जाती मायापुर को मायापुर लेक्चर दियंती समस्ते 2 मिनट वीडियो को आसतु प्लीज। व्यासासन रे बसिचंती लेक्चर दौचंती जगन्नाथ केमिति जगन्नाथंकर केमिति वास्तव रे जगन्नाथ कृष्ण केमि जगन्नाथ हेले कृष्ण जे श्याम सुंदर से केमिति गौर सुंदर हेले भगवानकर प्रेम राधाराणीकर आवेश महाभाव स्वरूपिणी राधाराणी विषय अत्यंत गूढ़ चर्चा करुथांती। जस्ट चर्चा करुचंती कोठी ना कोठी कंठीमाल जो नहीं या धरी कहले गोपाल एकदम एमती टिके आउजी पड़ले कोठी की ना व्यासासन जो आराम करने जो दिया जाए कहीकि कहले गोपाल गोपाल कीर्तन 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 समस्ते तुमुल कीर्तन करने को लगे समस्ते अनईचंती भक्त माने कीर्तन करुचंती गोपाल गोपाल कही गोपाल छवि को देखी शरीर त्याग करदेले। से मंदिर रे राधा माधवंकर मंदिर रे क्लास दौ दौ जने जीवन छाड़िला। ये जोगी नुहंती भगवान को भल पाउथवा व्यक्ति एते उन्नत नहले भी मु कहबाकू चाहिबी मोर बापा मोर शरीर बापा तांका ना जट बाबा बोली समस्ते कहते जदिव तांका ना शिव प्रसाद किंतु जट बोली कहते जट रखता बड़ बाबा बोली समस्ते कहते जदिव गृहस्थ अमायिक मनीष एटा नुहे कि मो बाबा मो घर पटू जो मान थे से कहे इंदिरा माता जी आरंभ कर बहुत लोग अच्छा देखुची से निश्चय कहे मृत्यु है गरीब घर मान गरीब मैंने आप भाभी पारे ए प्रकार गरीबी घरे घर भीतर ठिया आमको जना पड़ आज दिन हो राति हो कारण सब तो कणार बाहर हाँ एत गरीबी खाइबा को नहीं कहले चले किंतु वास्तव में जो मृत्यु समय है जीवा बेले भी जो आनंद से बंची मरवा बेले से कथा देखला पर मो हृदय निश्चय परिवर्तन आसे संदेह ना। भगवान को सब हरे कृष्ण मंत्र कहता बहुत बड़ ना करना भक्त साधु ही ना गृहस्थ 6 7 पिला किंतु भावंतु गला बेले मु देखी मोरी मोरी डाहाण पटर ए माने एसीबी आम आनी था मना करूँ पलि जीवी माने पत्नीर 14 दिन 13 दिन जो कौन जो 10 दिन पर्यटन हांडी दिया हुए माने आप विश्वास करें यहाँ माने शास्त्र रु माने यह नुह कि शास्त्र कहूँ मोर आखि मोर देह मोर शरीर यही देहर शरीर 10 वर्ष 15 वर्ष पूर्वर कथा मुझे बापा कहते कहीं मो छुआ डराऊँ माँ को कहते 10 हांडी आम देवाक जाऊँ मुझे सब छोट जाऊँ 11 सरीगला 12 सरीगला 12 सरुची कहले मु पलि जीवी मते मोर माने स्त्री मान को ना धर डाकती से तो मो बड़ भाई ना हूँ अजय ए अजिया माँ मत डाकिला मु पलि जीवी समस्ते हसिले सांग मैंने कहले देखना बुढ़ा पागल है बुढ़ी हस खुशी कले 12 गला 13 तारिख दिन ज्वर 13 तारिख दिन राति आम माने नहीं जाऊ कौटी की एससी मेडिकल कॉलेज 14 दिन सकाଳେ आ गला बेले मु भल के लक्ष्य रखी ओम सरीगला सरीगला जीवन भगवान मने पड़ी जीवे आपण को स्थिति था ना कहीं जब जीवन टाक आप भगवतमय करिसेंती भगवान आपण मन न पकईले भी आपण मन सी पशिजे कारण मनमत सीए ना मनमोहन सीए ना आमे सीना मन मन कंट्रोल करवानी जदि चाहिए सी कौन न पार ये आशा समस्ते भगवान को भल पातु ये संदेश सहित बहुत बहुत धन्यवाद। पंच रत्न राज्य स्तरीय जो आभासी कार्यक्रम रे समस्त को अशेष धन्यवाद। आपण माने एते संख्यार एते बड़ पर्यंत अच्छा
जदिओ मु लेट करे आ पाखापाखि मोर स्वभाव हो गलानी मु लेट कर दउची क्षमा चाहिबी किंतु बहुत खुशी खास करी पूर्ण सार थिले बहुत दिन पूर्व मु कथा ହେଇଥିଲି बहुत दिन पर्यंत कथा हो पारिनी कंटाक्ट करनी जब थांती तांको मध्य बहुत बहुत धन्यवाद आपण समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद खास कर शिशिर सार को जी मोर अवहेला सत्वे मते छाड़ती ना कहती बाबाटा जब कह अध घंटे घंटे कह भगवान कथा रही कि नहीं जब मरीगला भगवान धाम पाइब तेणु बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण।